Sejati. Sebagai perusahaan yang berangkat dari kegiatan jasa perawatan pabrik baja terbesar di Indonesia, PT Krakatau Steel, kami telah mempersiapkan diri untuk melakukan program Total Refractory Services. Visi menjadi perusahaan jasa engineering instalasi dan perawatan refractory yang terkemuka di Indonesia. Misi memberikan pelayanan terpadu di bidang refractory dan jasa terkait demi meningkatkan kemajuan bangsa. Jasa Total Refractory Services PT Sigma Mitra Sejati atau TRS Sigma menawarkan layanan menyeluruh mulai dari perencanaan, tenaga kerja, sampai dengan penyiapan material oleh para tim ahli yang siap melayani permintaan berbagai industri yang menggunakan dapur, peleburan, atau pembakaran. Sebagai perusahaan yang telah berpengalaman menangani jasa refractory di steelmaking selama 18 tahun, PT Sigma Mitra Sejati siap menjawab permintaan pasar terhadap kebutuhan jasa engineering, instalasi, dan maintenance yang berkaitan dengan refractory. Kami memiliki engineer yang sangat berpengalaman selama 18 tahun di bidang refractory dengan hasil yang sangat baik untuk menangani siklus penggunaan refractory mulai dari seleksi, desain, pengadaan, aplikasi, perbaikan, dan perawatannya. Pak, masuk Bu. Ya, dilokasikan aja safety-nya coba. Ya. Oke, lokasi aman kan? Jasa engineering. Sebagai kelanjutan layanan, TRS Sigma menyediakan jasa engineering atau rekayasa teknik secara lengkap yang terkait dengan perawatan refractory seperti pembakaran listrik, otomatisasi, struktural, dan pekerjaan pipa dalam rangka melaksanakan seluruh lingkup pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam sebuah titik koordinasi dan penanganan yang cepat. Jasa instalasi. TRS Sigma menawarkan jasa instalasi produk-produk refractory untuk berbagai industri termasuk industri semen, kapur, kertas, pembangkit listrik, dan berbagai industri yang memanfaatkan semua jenis produk refractory. Jasa perawatan. TRS Sigma menawarkan program pemeliharaan yang komprehensif untuk melindungi investasi proyek yang telah dilakukan, dan saat ini Sigma TRS terus mengembangkan peran engineer kami dalam pekerjaan pemeliharaan sesuai yang diharapkan pelanggan. Dalam TRS Sigma, aspek quality control, quality assurance, kesehatan, dan keselamatan menjadi hal yang mendasar dan menjadi pegangan untuk diterapkan dalam setiap pekerjaan. PT Sigma Mitra Sejati menyediakan produk-produk refractory bagi industri yang menggunakan dapur peleburan seperti industri gelas, kaca, steel, aluminium, dan pembakaran seperti industri keramik sebagai bahan penyekat antara produk yang bersuhu tinggi dengan udara luar atau sebagai wadah tempat produk yang mengalami proses peleburan. Andalan dibuat di lokasi fabrikasi area gudang CM1 PT Krakatau Wajatama Cilegon dengan material dasar berasal dari supplier yang menyediakan jaminan kualitas terbaik seperti alumina powder,
silika, dan zirkon. Adanya sertifikat ISO 9001-2000 yang mengatur sistem manajemen mutu PT Sigma Mitra Sejati memungkinkan pengembangan prosedur operasi untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan secara optimal. Kami menitik beratkan pada kepentingan kualitas pada setiap tahap produk, mulai proses penyediaan bahan mentah ke proses selanjutnya, sampai dengan pengiriman barang kepada pelanggan. Semoga usaha kami untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan secara terus-menerus dapat meningkatkan kehandalan perusahaan, sehingga memberikan nilai tambah dan kepuasan bagi stakeholder. Welcome to the Sigma Mitra Sejati Corporation. As a company which main service is for the biggest steel factory in Indonesia, PT Krakatau Steel, we have equipped ourselves to carry out total refractory service program. Vision: to be a leading engineering installation and maintenance service company in Indonesia. Mission: to provide integrated services in the field of refractories and related service in order to enhance the progress of the nation. Total Refractory Services, or TRS Sigma, overall services starting from planning, human resource, up to preparing material be expect team ready to fulfill requests from industry using furnace. Sebagai perusahaan yang telah berpengalaman menangani jasa refractory di steelmaking selama 18 tahun, PT Sigma Mitra Sejati siap menjawab permintaan pasar terhadap kebutuhan jasa engineering, instalasi, dan maintenance yang berkaitan dengan refractory. We have highly experienced refractory engineers who have 18-year experience in the field of refractory with an excellent exposure to complete life cycle of refractory such as selection, design, procurement, application, repair, and maintenance. Pak, masuk Bu. Ya, dilokasikan aja safety-nya coba. Ya. Oke, lokasi aman kan? Engineering services. In continuation of TRS, we undertake complete engineering service generally associated with refractory unit equipment such as combustion, electrical, automation, structural and piping works in order to execute the entire scope of work under single point responsibility for seamless coordination and faster execution. Installation services. TRS Sigma offer refractory installation for a range of industries including cement, lime, pulp and paper, power generation, and more. Maintenance services.
TRS Sigma over maintenance programs to protect your investment continue to expand our role with ACE valued client and to this performing service including preventive maintenance programs, service contract precast and shaping refractory product, equipment upgrades, product overhaul and design management and on-site problem solving. In the TRS Sigma, quality control, quality assurance, health and safety aspects are our number one priority in any works we do. TRS Sigma provides reliable refractory products with services for industry using furnace, blast furnace or kiln like in glass factory, drinking glass, steel, aluminum, and ceramic industry as a gluing substance between the high temperature product and air, or as a container for product going on its melting process. The reliable product of PT Sigma Mitra Sejati product and fabricated location at warehouse area CM1 PT Krakatau Wajatama Cilegon with basic material from supplier supply only the best quality material like alumina, powder, silica, and zircon. ISO 9001-2000 certification about quality management system has enabled PT Sigma Mitra Sejati to develop its operational procedures to increase our service to customers. We render utmost importance to quality at every state of production, right from procurement of raw material to processing stages till the final delivery. We hope our hard work increasing our productivity and efficiency will boost company good reputation for stakeholders and value and satisfaction.